ଦେଖିବେ ଏ ବଂଶୀର ଶକ୍ତି କେତେ। एते सुंदर बंसी किए बजाउच? अरे थरटिए मते देखा कर। अरे जी भी बजाउच ताकू आई लव यू। अरे सतरे ए जगह तो किए नांती आउ थरे भीतर को जीबी किए बजाउचंती कि मु टिके देखिबी। अरे अरे वाह, अरे एते सुंदर बंसर मु केबे मध्य सुनी नथिली। आजी प्रथम थर ए बंसर मु शुणुची। से बंसर शुणिले ना मु निजको संभाली पारुनी। के मध्य बजाउथिले तांको पाखको मु निश्चय जीबी। अरे हाँ निश्चय जीबी। के बंशी बजाउछ? अरे टिके देखा दिया। जे भी बजाउछ आई लव यू। अरे अरे के अब बजाउछ? अरे थोड़ा टिके मते देखा कर। ସତକୁ ସତ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ବିକଳ ହଉଛି। ମୋ ଚେହେରା ନଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛି। ସେ ମତେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବ। ଏ ଯାଦୁ ବଂଶୀ ସେ ଝିଅକୁ ପାଗଳି କରି ମୋ ପ୍ରେମରେ ପୋଷାଇ ଦେ। अरे थोरे देखा कर। अरे जी किए बजाउछ? ओ सुना चढ़ाई एमिति एका एका रास्तारे एपटे सेपटे काहाକୁ खोजुଛ? କିଛି ଗୋଟେ ହଜାଇ ଦେଇଛ କି? ए बाबू अरे किए जने एई पाखरे बंसी बजाउथिले तमे कोन ताकू देखिछ कि? ଦେଖିଛି ଆଉ ଜାଣିଛି ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କଣ କହିବ? ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଲଗାଇଥିବେ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କଣ ଦବ? ए बाबू से जदि मो बयस रहिथिबो ना ताकू मु निश्चय भलो पाइबी। आउ ताकू आई लव यू कहिबी। ठीक ଅଛି ତମ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ତମ ଆଖି କଲୁ କଲୁ ତମ ଖୋଜୁଥିବା ଉପହାର ପାଇଯିବ। ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ए बाबू तमे कोन सत्य कहूछ? हाँ। मु आखिटा बंद करिबी। ହଁ हाउ ଆରେ ବନ୍ଦ କର। हाउ ठीक अछि बाबू। तमे जेते बेले कहूछ तम कथा को काहे की मना करिबी।
ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରୁଛି ବାବୁ। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କର ନା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ଆରେ ବା, ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଂଶୀ। ଏ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ବଂଶୀ ସ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ଆରେ ବା, এ বাবু ଏ